ambe ana kiden mabawo Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Abdullahi denke anina Aminata denke ambe salatu ke o mansa o kelawnya kelamo mi nika salatu kelen kanye alabe salatu kelen kile salatu tanke ilenye anye salatu kela kelanye mune ko son anu irata intérêt le baro parce que Allah kela sallallahu alayhi wa sallam ala irako ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ala irale ko ale anala kidin ko ye salatu kela kidinka donc anu ka kakao anu ma ka kasaw salatu kenen kalaka mais ala bana ka fanu nyina man salla ala nabi salatan sallallahu alayhi asra marra ni mo men ka salatu kelenke Allah kila ka alayhi salatu wassalam ala be tankilika nala ka salatu ke mo min ka ne ala la salatu kelen kam na ima sarabreto la ne arginete donc o lati minin ko fe oui alors amenyo na lini mune e bia amenyo na lini sabari kaban ka nyo na lini limine e ka nyo na lini tawhidi. Donc, comme un coro est retrouvé, comment doit y aller que c'est ça? Inch'Allah, on va se faire comment yoroka. Parce que mon écart belé slamaya kono bi kat mi fembeka o le flanga fouyaye. Alako, ale beya fa fembena. Foni ka flanga fo ale alama. Mo ka flanga fo alama. Alako kale te ya falao. Flanga fo Allah kela kwanyina alayhi salatu wassalam ko flanga fo yaro dogomani. Alors fitini ko mune ko le yerobaya al mutakabbir yeroba ala kisi yerobaya ala kisi yerobaya donc o flanga foya o do mune ko mi koroka nyingali ke kuma mina sisa kwaye na ko kaiko aye na ko kaiko koli karamo shama brakmaka mais ikalo dioro ateni comme a dit mogo tolonye ale koni nyiningali de la kramo ile nyiningala lombe fa ta be kele ne ma wa fa ko wae mogo be se kiko non ka fokro ouais kramo ni rale ka foko mogo be se kiko donc hot mala ne be nko wole dia ni tolonye sino be koni ka lo ko ta ka be mogo jenni ite mogo sima nyinga wala koni ka mbulu bla na ka be muneke abi jenni ni ka me mogo kele da ko be dai koni kata flasa flakun kenesa ireta tege mogodo na dima ka tobi ki ko ala problème te wi mais iko ni kini ko kanke koni ki ko na abila tanga nyajuguma ou bien abila tanga ko abila tanga mogo nya toroma ou bien abila tanga ni ma koli ni ko ka promotion ko abrado mais mogo koni mbese ka flakun tege ki ko problème to ou bien na nebi ko o ka ken nege to du labele mbalen slamo ayalo mo jolli brasa ni ko nyaro mo shema mbale brasa nege la kar ko no ko nege la kar ko akurana kono okay anga na mba o masake jina setana kono mbese ka ko beke mune ko so ala irele ka fo kale alele ka jahannama da alele ka rigneta alele ko ka ba fla be la fa donc ni ko ki be islam fe ni mo ka ko mi nyina ala fa bo no yenye ni ko kile setan le fa bila tan setan ta côté la setan frambo kinya ni ko ki ala le fe jabo yala ibe wuli souffle ka ala dali ibe kasi ibe inyaji bebo ibe lo isenga fu sembe la fa ye ala dalla wallahi ala tese ka jugman kilenya na ala ka jugman kilenya o be ko yo da alama wallahi wa ala la jarabille ni mo min ka dia ala nya ala woli la jarabille donc ka file makuye na kwa mbiko nanki ko negete do ilabele okay tilo negenye sino Allah kala alayhi salatu wassalam Qur'ana jigila o mimma mo ko te dunya kono bele mimba fokale ka Qur'ana lon katimi kilaka alayhi salatu wassalam alele ka Qur'ana jigila alele ma alele ka saro ka de antoima mais mo sima me ko negela kartu mo mo sima me ko tun sino ne negela kartu ka abulo atumba dia la sabaima ayitu bilo balinye mo sit nte sawko me kila diana mo kila la saba brebre kele kala brebre kele kala nganai minu forni minu bilo a kelembe bilo
ka yoro be nyam nyono o min ka la tege ke kele ke ro wole sheni jamo fana ni la intérêt ira ki banro balin salama anyang hakli malo de salama ya brasa nya boyro do kana don ne ko la worum na wala ko li ko ni kuma te ni ko ni kan ne dreke do ne bali ka gusi ne dreke kan ne ka amado ne ga bri protéger ala am pesa bama ala salama ya ko li ko mi we ko li ko ni mo ka fu ina ko che ko na ko mi ko ibe na ko nya jo ne no mini ko le o ka ke bali te du la bele ouais nga ba mena na kofe yo tato ibe na ko nya jo ne ma no ibe se ka ta kolo bulu sa ibe gbem bulu sa ibe mana bulu sa ibe sie sa ibe bumbu sa e ka fra menu lo wa ibe se ka ne sa ka do daro mune anno foite bismillah hidro كل شيء تبدأ باسم الله كوب بدمنا على طولما وكا كلا ببركة دار إبى باسم الله وفاوما كتبينا كمو إبي كوالا كبان كدومي كيفارو كسبة ويهرلي كوفلالي منا كبا فلا كبا كونا نبي كو إكالون موكا كيا نياما نشتنا كيلاي هكلي نياما لومي ولون كوني بكنا لوماي sinon mo mi kula anyina ngaba ko do ile la wa aba finina ko fo itale la na ko do ile afo pa mba ise attention yo ne sa ya fait mo si te sa kala e ki nya kala donc anye attention que cela ma abrasser rom noni do ikini reke naluma yo ko kaban ka fo ko mo do na kana ala tokota ko do ile na cha ki eku wor minila non moi je suis contre ça et ça va rien hina na ye don duma ala koson na ka dima ala koson way e rada like mais akono mra dima mais e kono kana soka do nege ka fokile go o nege la kari minka kay parce que ali modo ye na ka na me koni ko nege la ka cha e o butu sa lu mala kula minu mala kula we de minu la kula o mimra sa dantal ko korbo mo te kuma be fola ko be lonte ko juwe ko be fole ko juwe ani o koliro ani ya fanyoro ma mo ka fa yin na nyinko bagi ni flena ta ya de bulula ani abi ketan abese ki tanga sira kunju toroma wai chiale ke amamba uma wai na bi tanga sira kunju toroma ake wati la de il est sans faire avion kono avion beto le duman bagi brûler bolo sere ibe mu ebe panga di wa ebe ta eba ka di eti se ka fo ile ke nimbe anyona negele mo mi ma limene ala dinama mo mi ma limene Allah ta'ala mo mi ma limene Allah kalama alayhi salatu wassalam wala do la nda façon fait sinon anya fait min fola chien tant en euro la télé kono ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mo wala an segala sisa ana do ute jebila fo item nana wala an kaw c'est-à-dire un jola ala lero kama ana dina ta nyana fo yi ala kana anke o mo yi quoi sinon ima wori mim la banki la ya itati lo abadan ki wata la bola mais limene ya minte ile ne ala che ile ko ala o confiance la ile ro nanga kominda nanga karaminda na kro chofi ibro dabla ko wa ko ne tele room la leni nye sufeseli kala ayre ma gbele ya ma fon ka sufeseli dam na minge ale imtihan examen le be ala fe ki fle iba ko nyuma no wa ou bien ita ko nyuma no aye bibra gbele ya ma nye ko se ala ma ni sinin ka gbele nye ta o ta la ede anyo karam banza ni nyona le ya ala ankisu ile ko kuile ala kelen pele batula iyaka na'bud anile ala kelen pe oli batula iba fo selite atefala mino shiafla o selite ka fo fairi ka fo selfona ka fo lansara ka fo fidri ka fo safo nafula selibe abe fo apero iyaka na'bud wa iyaka nasta'in donc no ka ba roko ile ka ba roko ki ko se ko Panye bateau que là, il est à la ligne. Ni comment on peut faire ta, il est pour les 600.
jone kile danga irene kire danga donc o ro ko son dunya no te bra siro no anyan jija ko shamanka anya maboida a premier yere mi wole flanga fuya parce que flanga fuya le do ka di dinaro ka me fembe ka naka fino ko ala kira ka angben ka bon ma alayhi salatu wassalam e mabala naka fa ko ala kira ka anlo na alayhi salatu wassalam laula e kara mo ro gbeda ko fa kar sale ka fo awa to min fo ni no ro gbe parce que bidate ne ko jone ka fo ko ni ne ka fo ko ni ko jone ele malon mo mi lo na no ka wiya fa be so alors que an karamɔgɔ suguya le bɛra sɛya de dɔw ko i ɲɛna k'a ma ɲi k'a haramuni de ko koli haramuni de mais karamɔgɔ cɛ dɔw le yɛrɛ ko k'i le ko donc hakili tɛ ne min kɔni ka di mɔgɔ ɲɛ ye o le ta la mais min ka di ɲɛ o ye ni ko n'o ka taa kɛ juguman ye jɔn de k'i bila o rɔ i yɛrɛ de k'i yɛrɛ bila o rɔ donc ala na kanda ala dusu suma d'a ma ala kana an nata bonya ka tɛmɛ an harijɛgɛ kan ala kana an nata bonya ka tɛmɛ an harijɛgɛ kan ayiwa komi mɔgɔ tɔ yira na inshallah an bɛna ko lalɔ dɔɔni an ye foli di dɔɔni di ɲɔgɔn ma la an bɛna continuer inshallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh